Hello, welcome back Grace mulaga channel de. So manobal takhibo kina hop Grace moi bishi bal amila jiwan apni han laga jiwan bal rakhi dia karni isor ke thanks na. Amen so milena isor ke tai thanks dibo lagi aro. So manuge wish Grace happy new year aro suru pralogina kiman jun ajitak moge support kuri di ase. Thank you so much and God bless you all. Aji do ile do moi topic ekta tuita logina aise topic bishi lamba bi ho pare khata bi ho pare holi morom green night to topic to huni tv to topic ki ase bole do dukhya manohan ge modat kurala ekta ina jawle ase ekta to ki ase bole do every year Christmas New Year khan aishe bole do rail kete jagena train station khan ge bishi manohan ba modat kure ase bishi koshi ase de apni khan na modat kura do na tahan ge modat kura nishina moi kole munja do naga manohan tuk manohan dukhya manohan bishi jaga jaga de inaga Christmas New Year ailibi mangsubi khawle na para laga family khan bi ase Christmas New Year aishu gulibi ekta winter laga ekta kapra dakpi kinole na para laga family bi ase de dukhya manohan na idorni mohan naga manohan brother sister ama baba auntie uncle khan gi kole munja doile do Aivina plains manohan ge rail kit jaina modat kura nishina ami kan sob miligina aivi naga manu laga khordi be ekbar visit kuro aivina motara chari digina pacha aro ama ekla taka laga family bi ase de tikikina ase Aru kuna doile do mota takilibi hajira jai hulibi hajira bon hui jai gina jawle na pare gina hajira ko te paona koina mondu kuri gina khorde puwa khan bi ase do idohan ge jai na ami khan bra chudo ekta saman hoilibi dishu kule do tai khan do bishi khushi paina kandi gina partna kuri gina khawade ta khan do aro ido laga place indu kimman bi balasina to kya mano laga sukur pani ekta girina apnian ge blessing dia do bishi asis ase de edone moi kole munja do rail kete jagina modot kura bra kiba kura noile rail kete kina jaina modot kure ase aiwi ami khan bi aro miligina to kya mano khan ge ami naga khan do hile do kau khan जीवन ভাল কাও খান ঠিক ঠাক তাগিছো গুলি তো কিতাবি তাখান ভিক মাঙ্গিনা নাখাই দো তাই খান তো খালি হার্ড ওয়ার্ক করি হাজিরা যাও নিজো কামাও নিজো খাও ইনাগা আসদো হলিবি আমি খান ইরে নাগাল্যান্ড টিপি সি প্লেন্স মানো খান দইলে তো কি করে কইলে দো কাও যাও ফিজিক্যাল ঠিক ঠাক আছে আমা খান হইলিবি বুড়িয়া খান হইলিবি ফিজিক্যাল ঠিক ঠাক হইনা বাচ্চা একটা ধরিগিনা বাচ্চাকে দেখাইগিনা আমেনগি ভিক মাঙ্গা লাগাবি পিছে আছে না tahan ge mohan hotai ina modot kura karni tahan ge hotai ina nga dia karni tahan ekta expect hoi jaise oh Christmas ai ase moi ge blanket ekta pawo moi ge bhat ekta pawo koina tahan bisi expect hoi jaise edoni tahan do kam grulibi alchi hoi jaise eta do na tai khan jaga jaga de jaina man bacha gi duri na big mangi ase ki laga year ekta debi ina nga ase video khan bi loa nai mo hilibi moi saigena pacha laga ama bra pacha la ama bi kau khan tik tak ase holibi pacha do man morom bi lage pacha do ko na jani ina kurina kapra bi na lagai na dagise le mo bi shimon bi khai she mo gi paisa nai holi olop taka bra holibi pacha laga longben kini na lagai dise ina na ama ge do goise pacha ge morom kurbi apni laga kau sao tik tak ase physical tik tak hoina kile hajira kurina na khai moibi apni nisna tukhia ase do moibi apni nisna garib mai ki ekta ase do ile mando hajira kurina khai ase do ame khan do bishari na khai ase do apnian bi inanga kuribi na koina moi inanga bi koina ekbar ina kurise de kile apnian do gaw khan phal takina kile manu khan ge mangi na khai কি কারণে ইনাগা করে আছে আপনি লাগা সুকুর বি ভাল আছে তিঙাত খান বি ভাল আছে কেলে ইনাগা মাঙ্গি না খাই কইনা বেশি মানুহান গে মই গালি বি দি আৰু কিতাবা মই লতে 1 টাকা 2 টাকা থাকিলে ইটু বি থালি দি 1 টাকা মতলব খালি 1 টাকা ইটু নহয় নি 10 টাকা হবে 20 টাকা হবে ধান গে ইনাগা মই ব্লেস কৰি দি কিনা ইনাগা আছে ইনাগা কৰি দি Itu bra plans manohan ge real kite jaina madat nokribi konne bat khet na khelabi konne kuribi tahan kibi kuribi hulibi moi kole munja do mahala naga family devi na ekbar aibina tukya manohan
কিমান জুন আছে তাহান গে একবাৰ ভিজিট কৰি না আমি খান মিলি না চাব হয় মই বিশ্বাস আছে আপনি খান বৰা ব্লেছ কৰি না থাকিব কোনো মানুহ তো ব্লেছ কৰা খান তো কৰি আছে কোনো তো হলে তো নাজানি না খালি ৰেল কেতে দুখীয়া মানুহ তো তাতে জামা আসনি কি ভাবনা কৰি না আপনি খান তাতে যাই না বি ব্লেছ কৰি না থাকিব পাৰে এটো তো অকো নহয় হলিবি মই কলি মন যায় দেখা তো আমি নাগা লাগা ঘৰ দিবি ভিজিট কৰিলে কিমান বি ভাল আছে না কিমান বি আছিস আছে দে কইনা আপনি হানতে ইটো একটা দুইটা ইটো এনকারেজ কৰি দি আছে না সাবি কোৱা নাই আমি আছো মানুহ চাব লিবি মহান নাগা মানুহ লা ঘৰ দিবি একবাৰ ভিজিট কৰিব দে কইনা ইটো কৈ দি আছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰকে মই কি পাৰিছে দুখীয়া মানুহনকে মদত কৰিলে পাৰা লগা ৰাস্তা খুলিবি কইনা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু যদি আপনি খান বৰা ইটো মানুহ লা ঘৰতে আমি নাগা মানুহ লা ঘৰতে যাইগিনা ভিডিঅ' তো না বানাইছো গুলিবি কেমেৰা অন নকৰি তাহান লা ফেচ অন নকৰি লিবি মই ইটো ঘৰতে যাই আছে দে ইটো আমি নাগা মানুহ লাগা ফেমিলি de যাই আছে তাহান লা ঘৰতে ব্লেছ কৰি আছে দে কইনা আপনি ঘৰ বাহাৰ আৰু তাহান লা ঘৰ খান অলপ কিচি দিছো গুলিবি ইটো তো একো নহয় না কেলে গলে তো ইটো কেলে কিচি আছে গলে তো আপনি লাগা দেখি না মই বি তাই নিচিনা সঁচাবি আছে দে ভাল কাম কৰিব লাগে কইনা একজনকে এনকাৰেজ একটা হৈ যায় একজনকে ভাল ফালে পৰা এনকাৰেজ কৰি ৰিসিভ কৰি না আপনি আজি মদত কৰিছে নেক্সট মই বি মদত কৰিব তাই লা ফেমিলি দে আৰু তাই নিচিনা আৰু দুখ মানুহ লাগৰ কত আছে তাতে বি মই বি মদত কৰিব কইনা মানুহ ইনাga একটা পৰা আমি খান নাগা মানুহ খানকে মদত কৰিবলৈ কাৰণে ওলাই যাব এটো কাৰণে মৰম কৰি কিনা আপনি খান মহান নাগা মানুহ খান লাগা ফেস তোहिले তো আপনি আনব্रा कैमरा दे नते खाइ लिबि ताखान ला खर बाहर तान ला फैमिली दे जाइना प्रार्थना करि दिया लगा इतो तो देखाइ ना अपने भी यूट्यूब बना यूट्यूबर खान होबि आरो अपने कैमरा दे दिखाउले मुंजा से कुलिबि अपने खान इनागा करिबि दे कोइना कोइ दे से रेलकेट खान गिबि जाइना हेल्प करिबि आरो দুখীয়া মানুহ লাগা ফ্যামিলি দিবি যাইগিনা মদত কৰিছো বলে তো মান বেছি ব্লেছ হৈ যাব দে কইনা তো কৈ দি আছে কিলো মান নাগা মানুহকে মাঙি না খাওলি না পারে মানুহকে ফিক মাঙি না খাওলি না পারে না দেখান তো তাহান বেছি হার্ড ওয়ার্ক কৰি না খায় আৰু কাম হাজিৰা যাওলে না যা টাইম দি দুইলে তো দেখান ভাত বি না খায় না খমাই জালা দিন দিবি তাকে দে কোনোবাতো এটো কাৰণে মৰম কৰি না আমি খান ঈশ্বৰ লা বাচ্চা খান কিমান জুন ঈশ্বৰ লা মৰম দেখা খান বৰা কিমান জুন বৰা ৰেল কেতে মদত কৰিছে ইটো নিচিনা এটা তো আমি খান তো পাৰাতাক আমি নাগা মানুহ লা ঘৰবি ভিজিট কৰিব দে কইনা ইটো আমনান কিটো কথা পুঞ্জাই দি আছে কিমান জুন বহসা আছে দে কইনা ৰিসিভ কৰিছে ব্লেছ কৰি দিবি দে তো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' তে লগ কৰিব থ্যাংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল বাই বাই